صلي على النبي وتبسم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتابعين في صفحة جديدة من كتاب اللغة الفرنسية للمستوى الرابع ابتدائي pour communiquer en français. على بركة الله سنبدأ الدرس. درسنا اليوم هو la phrase يعني الجملة. J'observe et je découvre. Eto présente sa région à ses camarades. Eto تقدم منطقتها أو مدينتها لأصدقائها. Il habite un village dans le Haut-Atlas. تسكن في قرية في الأطلس الكبير. Son père élève des moutons يعني أبوها يربي الأغنام. Je lis la première phrase ونحن قرأنا هذه الجملة سنعيدها مرة أخرى. Eto présente sa région à ses camarades. Je souligne le verbe. سأسطر على فعل الجملة. أين الفعل في هذه الجملة؟ Oui, le verbe dans cette phrase. Eto c'est qui? C'est le sujet يعني الفاعل. Présente, oui, c'est le verbe. لقد سطرت على le verbe dans cette phrase. Présente يعني تقدم. هذا هو الفعل. Cette phrase comprend, il y a des points, mon. هذه الجملة مكونة بمجموعة من الكلمات. Oui, cette phrase est un ensemble de mots. مجموعة من الكلمات. لقد كتبت هنا un ensemble de mots. Dans cette phrase, je peux supprimer des mots. يعني في هذه الجملة cette phrase, on peut supprimer des mots, mais la phrase garde toujours un sens. يعني مع حفاظ الجملة بمعناها. يعني لن تفقد معنى لكي تصبح جملة صحيحة. Eto présente sa région à ses camarades. ما هي الكلمة هنا أو الكلمات التي يمكننا أن نشطب عليها ولكن مع الجملة أن تبقى صحيحة. Eto présente, oui. هل يمكننا أن نشطب sa région à ses camarades؟ نقول eto présente يعني eto تقدم. لا، الجملة ليس لها معنى. سنزيد كلمة أخرى أو كلمتين. Eto présente sa région. oui. هنا الجملة صحيحة. Eto présente sa région. Ici, c'est une phrase, il a un son. يعني لديها معنى. وسنشطب على à ses camarades. هنا ses camarades سنشطب عليها. ستبقى Eto présente sa région. Je lis la deuxième phrase. سأقرأ الجملة الثانية. Il habite un village dans le Haut-Atlas. تسكن في قرية في أطلس الكبير. Par quoi commence-t-il? بماذا بدأت هذه الجملة؟ Oui, par E. E كبير أو صغير؟ لا، E كبير. C'est une majuscule يعني حرف كبير. Lettre majuscule حرف كبير. Eto ici dans la première phrase I une majuscule حرف I كبير. وفي الجملة الثالثة aussi S حرف كبير. يعني il commence par E une majuscule. Par E une majuscule. ستكتب il commence par une majuscule. c'est E. E كبير. majuscule هو يعني حرف كبير. Par quoi se termine-t-il? بماذا انتهت هذه الجملة؟ Oui, par un point. نقطة. Par un point. Et se termine par un point. يعني نقطة. Quels sont les mots que je peux supprimer dans la troisième phrase? On va lire la troisième phrase. Son père élève des moutons. أبوها يربي الأغنام. Quels sont les mots que je peux supprimer dans la troisième phrase? Est-ce qu'on peut supprimer un mot ici? On va voir. Son père élève des moutons. إذا شطبنا على des moutons سنقول son père élève. Élève quoi?
on ne peut pas supprimer un mot ici. لا يمكننا التشطيب على كلمة هنا لأن الجملة ستصبح بدون معنى. son père élève. إذا قلنا أبوها يربي، الجملة هنا غير واضحة وليست لها معنى. يعني يربي ماذا؟ son père élève des moutons. يعني لن نشطب أي كلمة هنا. Je retiens. Une phrase est un ensemble de mots qui a un son. كما رأينا سابقا، الجملة هي مجموعة من الكلمات ولكن لها معنى. حتى وإن كانت هناك كلمات ولكن يجب أن يكون لها معنى. À l'écrit, la phrase commence par une majuscule. يعني في بداية الجملة، لكي تكون الجملة دائما يكون هناك حرف كبير في أول جملة أن تبتدئ بحرف كبير U majuscule كما رأينا سابقا هنا I E S. Il se termine par un point وتنتهي بنقطة، ها هي نقط. Il se termine par un point un point d'interrogation أو بعلامة استفهام أو point d'exclamation وعلامات التعجب. يعني هناك، يعني كي نسميها جملة يجب أن تنتهي الجملة إما بأن بوان point d'interrogation أو point d'exclamation كما في هذه الجملة، يعني علامة تعجب. كيل بو بايزاج هنا في الجمل الاسمية أو جمل تعجبية. كيل بو بايزاج فاتو أليكول أو point d'interrogation. هنا توضع هذه العلامات عندما نطرح سؤال أو يطرح علينا سؤال. Je m'entraîne. Je fais une phrase avec chaque série de mots. هنا كلمات علينا أن نرتبها لكي تصبح جملة صحيحة، لأن الجملة est un ensemble de mots qui a un son. يعني الجملة la phrase إذا مجموعة من الكلمات لها معنى. سنرى في هذه الكلمات بأي كلمة سنبدأ هنا. Le drapeau rouge dans mon pays est. Où est le sujet ici؟ يعني الفاعل le sujet. Le drapeau سنكتب أول كلمة le drapeau. Le drapeau de qui? De mon pays. بلدي. علم بلدي de mon pays. Le verbe. Maintenant, on va chercher le verbe. Ici, le verbe. Comment le drapeau de mon pays est rouge? Rouge et vert. نكتفي بrouge. Le point. حرف majuscule كبير وانتهينا بلو point. C'est une phrase qui a un ensemble de mots qui a un son ولديها معنى. مجموعة من الكلمات ولديها معنى. Les élèves, le drapeau, saluent chaque matin. هنا سنبحث أيضا عن جملة وسنبحث على الفاعل le sujet. Oui, les élèves هم الفاعل هنا. les élèves التلاميذ. les élèves ils font quoi؟ سالوا يحيون. هنا الفعل le verbe. Saluer quoi? Le drapeau. Le drapeau. يعني العالم le drapeau. Chaque matin يعني كل صباح. Chaque matin. Chaque matin. Le point. يمكننا أن نكتبها أيضا بصيغة أخرى. نقول chaque matin les élèves saluent le drapeau.
Je reliais les groupes de mots pour former des phrases. سنصل مجموعة الكلمات لكي نكون جملا. Le marié, la mariée, est habillé d'une djellaba blanche, porte un caftan blanc. Qui porte un caftan? Si la mariée, العروسة. العروسة سنصل إلى هنا. Le marais est habillé d'une djellaba blanche، يعني العريس يلبس جلباب أبيض. قد كونا جملتين صحيحتين. J'encadre les groupes de mots qui forment une phrase. يعني سأؤثر على مجموعة من الكلمات التي تعطينا جملة. Le Sahara, est-ce que c'est une phrase? Non. Le Sahara, c'est un mot. J'ai visité le Sahara. لقد زرت الصحراء. نعم جملة. سنؤثر على هذه الجملة. Le troupeau. لا ليس بكلمة، ليس بجملة، إنها كلمة فقط. إيتو habite un village. نعم إنها جملة. إيتو تسكن في قرية. سنؤثر هذه الجملة. Je fis 5 phrases pour informer sur mon village ou ma ville. يعني سأكون 5 جمل تتحدث عن قريتي أو مدينتي. ماذا سنكتب؟ جابت. أول جملة جابت. جابت. جابت يسكن au nord de Maroc. يسكن في شمال المغرب. de Maroc. الجملة الأولى نقطة بدأت بماجسكول وانتهت بلوبوان. الجملة الثانية سأكتفي فقط ب4 جمل وأنتم زيدوا الخامسة. كتبوا هنا جو في 5 فراز ولكن هنا 4 خطوط فقط. ما فيل مدينتي. ما فيل est petite et calme. La troisième phrase. J'aime trop les poissons de ma ville. أحب كثيرا أسماك مدينتي. J'aime trop les poissons de ma ville. آخر جملة. ما فيل مدينتي. ما فيل touristique يعني سياحية. مدينة سياحية. ما فيل touristique يعني سياحية. touristique. لقد انتهينا الحمد لله من الصفحة 17. إن شاء الله سنلتقي في صفحة أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه.